वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित असंतोष प्रकाश करते। एसहित कार्यालय बुलवा बेले बहु गुरुत्वपूर्ण सरकारी फाइल कहीं एणेतेणे पड़ी प्रश्न करते सोफिया। कार्यालय अव्यवस्थित ढंग देखि उद्वेग प्रकाश करते। एपरिक केतेक टेबुल चेयर रे धूली जमा हो रही देखिते। जदि सरकार यही अबकारी ऑफिस उठाई नेबा उद्यम करेंगे तेज आग को आंदोलन जोरदार हेबो बोली सोफिया चेतावनी देछंती। ए संपर्क में सरकारी स्तर में कहारी प्रतिक्रिया मिल पारि नाही। ହେଇଗଲା 3 ବର୍ଷ କହିଲେ ତ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ସଫାସୁତୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏନି ପିମ୍ପରି ଲାଗିଯାଇଛି, ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ତାର ଫାଇଲ୍ର କଭର ନାହିଁ, ଭିତରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେମିତି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କାରଣ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସ୍କାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ହୁଏ। ଏବେ ବି ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଯେ ଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ 30 ଜୁଲାଇରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ରହିଲେ, କାରଣ ଏଇଠି ଆସପାସ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ନଜରରେ ବି ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିବେନି ଅଫିସ ଉଠି ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ହେଲା ପରେ ସମ ବିକାଶ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ଏଠି କୌଣସି ଅଫିସ ଉଠିବାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। इस संपर्क में कटक स्थित अबकारी आयुक्त कार्यालय अधिक सूचना देते आम प्रतिनिधि देवाशीष महांती। कटक एक्साइज कमिशनर का ऑफिस भुवनेश्वर को स्थानांतर होगा एक योजना चली कथा जना पड़ा पर बद आरंभ होती। गतकाली बारवाटी कटक विधायिका सोफिया फिरदौस ऑफिस रे पहुंची तदारख करथिले एवं ऑफिस रो वास्तव चित्र देखि से ताजुब होते जे केउ भली भाबरे ऑफिस एठी चलीछि। आपण को मु देखिबा को चाहिबी जे ए होची एक्साइज कमिशनर का ऑफिस। आपण देखुथिबे बहु गुरुत्वपूर्ण फाइल गुड़िकर अवस्था किपरि किपरि बाहर फाइल गुड़िक पड़ी गदा हो रही। देखुथिबे आपण को कैमरा पर्सन सुभाष देखौछन्ती जे केउ भली भाबरे अति गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र सब केउ भली भाबरे पड़ी। गोटे सरकारी ऑफिस रो व्यवस्था केते व्यवस्थित आपण एइथरु ही जानि पारुथिबे जे केमिति सरकारी कार्यालय चलीछि एवं एक्साइज ऑफिस बा एक्साइज कमिशनर को कार्यालय एई भली चलीछि एवं पूरा गदा होई रहिछि फाइल गुड़िक एवं एकाधिक रूम एठी ताला पड़छि। मु देखिबी देखंतु जो ऑफिसर मानकर एठी बसुतिले जहा कुआ जाउछि प्रायतः समस्त भुवनेश्वर को पळैचंती एवं भड़ा घरे लक्षाधिक टंका व्यय भुवनेश्वर एक ऑफिस निया जाइछि एवं सेठारे ही ऑफिस चलीछि एवं एई रूम टी मध्ये ताला पड़िछि एवं फाइल गुड़िक देखंतु किमोली भाबरे तले पड़ी। अनेक गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र थिबो निश्चित भावे एवं देखुथिबे आपण एठी लाइट जळुछि फैन मध्ये चलीछि एवं फाइल गुड़िक तले पड़ी एठी केही नाहांती एवं एई भली अनेक रूम गुड़िक एठी ताला पड़ी एवं आपण देखुथिबे केते सुरक्षित अवस्था रे एई गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र पड़ी एवं एई एथि पई दायी किए एवं मु के कैमरा पर्सन सुभाष को कहबी देखिया पई देखंतु एई जो डॉक्यूमेंट्स गुड़िक अति किछि लेखा है जे रिव्यू मीटिंग ऑन पेंडिंग पेंशन केसेस आपण देखुथिबे गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र एठी रहिछि किंतु कहा हेफाजत रे एई सब कागज पत्र रहिछि एवं केते व्यवस्थित आम एई सरकारी ऑफिस आपण एइथरु ही जानि पारथुवे प्रायतः रूम गुड़िक बंद रहिछि एवं कागज पत्र गुड़िक एणे तेणे पड़िछि एवं ये देखंतु एई गोटे आलमीरा मध्ये एठी जो रहिछि आलमीरार लॉक मध्ये नाही आलमीरार लॉक मध्ये भांगी जाइछि लॉक मध्ये नाही हुए तो आ भितर अनेक गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र थाई पारे रूम गुड़िक मध्ये बंद पड़ी। यार उत्तरदायित्व कहा पाखरे अछि ताहा मध्ये जानिबा कष्टकर। प्रकृति रे फाइल गुड़िक कहा हेफाजत रे रहिछि ए ऑफिस वर्तमान परिचालना किए करचंती एवं जहा सूचना रहिछि जे ऑफिस भुवनेश्वर स्थानांतर हेबा पई एक प्रकार प्रक्रिया आरंभ हो जाइतिला विगत किछि दिनरु एवं पूर्वतन एक्साइज कमिशनर जे थिले से मध्य प्रक्रिया आरंभ करथिले एमिति मध्य अभियोग होउछि एवं गतकाली बारवाटी कटक विधायिका सोफिया फिरदौस मध्य जेतेबेले पहुंचीतिले किछि कर्मचारी जो माने एठी बसुचंती सेमानक सहित आलोचना करथिले जे एति काई एणे तेणे फाइल पड़िछि एवं ऑफिस भुवनेश्वर स्थानांतर हेबार कार्यक्रम रही कि किंतु सेमाने कोनोसी सूचना देई नथिले एवं एक्साइज कमिशनर सहित फोन जोगे मध्य
ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ନେଇ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଘନେଇଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅଫିସର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଟକରୁ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କଟକକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଏହି ଅଫିସଟି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ହବ ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ ଏଇଠାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷକୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଉଇ ଲାଗଲାଣି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ କିଭଳି କାମ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉଇ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଏ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଛି ଏ ଅଫିସର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଏବଂ 3 ବର୍ଷରେ ଏଠି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ଅଫିସଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଯୋଜନା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଫିସଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉ ଏବଂ ରାତି ଅଧିଆ କିଛି ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଉଠା ନିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଭଡା ଘରେ ଅଫିସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ରୁମଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡିଛି ଏ ଅଫିସରେ ଆମ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଧିକ ଅଫିସର ଏଠି ବସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ଅଫିସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କଟକରୁ ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ କାହିଁକି ଉଠିବ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ବା କଟକରୁ ଅଫିସଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ବାରବାଟୀ କଟକର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ହାଲତରେ ଅଫିସଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଯଦି ଅଫିସ ଚାଲିଛି ତେବେ ଅଫିସର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲା କାହିଁକି ପଡିଛି କେହି ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ କାହିଁକି ପଡିଛି ଏ ସମସ୍ତ जो विवाद उपजी ता बाबदरे स्पष्टीकरण रखिबार आवश्यकता रही कटकरू कैमरा पर्सन सुभाष देवाशीष महांती ओटीवी।